Na dito lechon. Lechon ni pruning an alis promo lechon. Oh, may. Papretes. Good afternoon mga kapan. Dito po tayo ngayon sa Centro Ormoc Food Park. Kung saan mo matatagpuan isang upuan na walang nakaupo. Na dito lechon. Lechon ni pruning an alis promo lechon. Oh, may. Papretes. Papretes. Okay lamig, okay. Okay. Lamig tayo. Wow. Lamig ko kayo lechon dire. Oh, 20 rin. Na, may pusok pa oh. Sige. Pila man mo ka mo? 5? Bali 5. 100. Bali 100. Bali 100. 5 times 3. 15 o 100. May napa sa extra na mino. May value meal. Natay soft drinks, sir. Nang libreng soft drinks tay. Wala pa. Ay wala. May pretes balat. Palit na ka mo dire. Oh, dira. Ano yung sa kilo ba? Sausawan silang suka. Ay sir. Ay, libre pag balat. Kaon sa mi. Bye.